Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui des briouettes croustillantes aux poissons et aux fruits de mer. Restez avec moi, on passe tout de suite à la recette. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنشارك معكم بريوات بالحوت كيجيو مقرمشين ولذاذ. بقاو معايا ندوزو لطريقة التحضير. Je passe directement à la cuisson car c'était pas prévu que je filme la recette. J'ai décidé à la dernière minute. Donc là, j'ai les noix de Saint-Jacques avec une grande cuillère d'huile d'olive. Je les laisse cuire quelques minutes et je les mets de côté après. غندوزو مباشرة للطهي حيت ما كنتش معوله نصور هاد الوصفة حتى لاخر لحظة عاد بان لي نصور. دونك هنايا عندي نوا سان-جاك مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. غادي نخليهم يتشحروا لبعض الدقائق ونحيدوهم. Je vais rajouter un peu de poivre, un peu de sel et du gingembre. من بعد غادي نضيف شويه ديال السكنجبير، ملحه والابزار. Là, je vais faire cuire les calamars dans une grande cuillère d'huile d'olive. هنايا غنطيب الكالامار في واحد الملعقه كبيره من زيت الزيتون. Je vais rajouter un peu de poivre, du sel et du gingembre. هنايا غادي نضيف شويه ديال الابزار، السكنجبير والملحه. On laisse cuire quelques minutes et puis on laisse de côté. غادي نخليوه يطيب لبعض الدقائق ونخليوه جانبا. Toujours de la même poêle, je mets une grande cuillère d'huile d'olive avec le filet de colin. في نفس المقلاة غادي نضيف ملعقة كبيرة زيت الزيتون مع الفيلي ديال الكولان الحوت الأبيض. Toujours la même chose, je mets du sel, du poivre, du gingembre et là j'ai mis encore un peu de cumin. toujours في نفس التوابل، الملحة، الإبزار والسكنجبير وهنايا زدت شوية ديال الكمون. Je vais préparer la charmoula. Donc là j'ai du persil, je rajoute du sel, une demi-cuillère à café de gingembre, un peu de cumin, un peu de poivre, une petite cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma, un peu de piment fort, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, l'harissa selon le goût. هنايا غنوجد الشرموله ديالنا. عندي هنايا المعدنوس غنضيف عليه الملحه، نص ملعقه صغيره سكنجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، ملعقه صغيره من التحميره او البابريكا، نص ملعقه صغيره خرقوم، شويه ديال الفلفله حاره، 3 ديال الملاعق كبار زيت الزيتون، الهريسه على حسب الذوق. Là, dans la poêle, j'ai des crevettes que j'avais pas filmées, j'avais oublié. Et je rajoute les calamars, les noix de Saint-Jacques, le filet de poisson
Je mélange le tout et je rajoute la vermicelle que j'avais trempée dans l'eau bouillante et égouttée auparavant. Et ensuite la charmoula et je mélange bien le tout. هنايا في المقلاة عندي الكروفيت اللي ما صورتهمش. غنضيف عليهم الكالامار نواه سانجاك والحوت نخلطهم مزيان. من بعد نضيف الفيرميسيل اللي سبق ليا فزقتها في الماء طايب وخليتها تقطر ونزيد عليهم التشرموله وغادي نخلطهم مزيان. Ensuite, je rajoute le jus d'un demi-citron et 2 grandes cuillères de sauce soja. غادي نضيف عصير ديال نص حامضه وجوج معالق كبار ديال الصوص صوجا. Et à la fin, je rajoute 150 g de fromage râpé. وفي التالي نضيف 150 غرام ديال الفرماج المحكوك. Voilà le résultat de nos briques après les avoir fait frire dans un peu d'huile que j'ai vraiment oublié de filmer. Elles sont croustillantes et avec un bon goût. هاهما البريوات من بعد ما طيبتهم في شويه ديال الزيت. نسيت ما صورت لكم هذه المرحله. كيجيو مقرمشين وبنان بزاف. نتمنى انكم تجربوهم.
وصلنا للنهاية ديال الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله. On arrive à la fin de la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine!